kemana? Jadi itu mana? Mik nulati. Masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli ni'matillah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا تموتن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita sepakat bahwa semua yang berhadir adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat dari mulai yang tua sampai yang muda, yang kaya sampai yang miskin, yang tinggi jabatannya sampai yang rakyat biasa, semuanya mengharapkan pandangan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat bahwa dari mulai kepala desa, bahkan kepala rumah tangga sampai kepala negara, tidak ada satupun yang bisa menjamin amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kalau Allah ridho, maka kita baru mendapatkan hak syurga. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih dicintai oleh Allah. Apa buktinya, Pak? Kan kita sering maksiat, kan kita sering berbohong, kan kita sering berjudi. Hanya istri, hanya anak, hanya orang tua, hanya tetangga kita mungkin tidak tahu. Kita sembunyikan atau Allah yang menutup aib kita. Tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Maka kita bersyukur sampai hari ini Allah masih memilih kita menjadi orang-orang yang mau meletakkan kening kita, meletakkan kepala kita yang mulia bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini, Pak, orang-orang mengira tidak bisa sholat karena dia sibuk, tidak bisa baca Quran karena dia nggak punya waktu, tidak bisa melakukan ibadah karena dia belum ini, belum itu dan sebagainya. Tapi saya mengingatkan di atas mimbar ini bahwa kita tidak bisa melakukan ibadah karena kita tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita semua yang berhadir di sini mungkin datang dengan berlumuran dosa, dengan berlumuran beban, tapi Allah yang akan melenturkan dosa itu, yang akan menghanguskan beban itu. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu masa 1400 tahun silam kita belum pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah diajarin sholat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai hari ini peringatan Maulidnya sudah habis. Tapi di Masjid An-Nadwa masih salah satu menjadi pelopor masjid yang rutin melaksanakan Maulid Jalsah Islih. Insyaallah, mudah-mudahan setiap kampung, setiap tempat yang di dalamnya dibacakan Maulid, mudah-mudahan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang tua kami, ayahanda, cendekiawan, dan seluruh aparatur yang dimuliakan Allah. Banyak dari kita mengira peringatan Maulid Nabi itu cuma setahun sekali. Kalau cuma setahun sekali, ngapain Pak Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak?
Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bukan untuk meminter-minterkan kita, Pak, tapi akhlak duluan. Indonesia negara kita tercinta merdeka 79 tahun. Tapi bapak-bapak dan kita semua merasakan merdekanya palsu. Karena pejabat-pejabatnya, karena petinggi-petingginya dipilih, diembankan amanah dengan penuh keridhaan oleh rakyatnya. Tapi ketika duduk, tidak ada Allah di dalam hatinya. Kita sebutkan saja 4.000 petinggi negara. Kalau 2.000-nya hancur, sama saja. Inilah yang kita miriskan bersama. Mari berangkat dari Masjid An-Nadwah, berangkat dari keluarga kita. Ikuti, tanamkan apa yang Rasulullah katakan di dalam hadis. Akmalul mu'minina, sebaik-baik mukmin, ahsanuhum khuluqan. Dialah yang paling baik akhlaknya. Maka kita bina, Pak, generasi kita. Jangan sampai ada anak-anak generasi yang melakukan begal di luar sana, yang melakukan celurit-celuritan di luar sana, yang melakukan tawuran-tawuran di luar sana, berasal dari kampung kita, berasal dari keluarga Bapak. Insya Allah, Pak, kalau sempat itu terjadi, maka Allah sendiri yang akan turun tangan meluluh lantakan keluarga kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak-bapak yang kami hormati dan muliakan, melalui momentum khutbah Jumat ini, saya mengajak pada kita semua untuk meningkatkan iman takwa. Iman berarti kita percaya bahwa Allah melihat kita. Dulu kalau kita sholat, ketika ada ayah di depan, kita tidak berani main-main, Pak. Ketika tidak ada ayah, kita main-main. Sekarang tidak ada ayah, ada ayah, kita bisa tidak main-main. Karena kita yakin Allah ada bersama kita. Takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi banyak di antara kita, Pak, memaknai takwa itu salah kaprah. Dia laksanakan sholat, dia kerjakan juga maksiat. Jadi tidak balance. Bahkan Allah katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Ya orang-orang beriman, bertakwalah kamu, siapkan bekal menuju kehidupan yang hakiki. Berapa banyak, Pak, anak-anak muda di kampung kita ini nggak nikah, nggak ada duit, orang tuanya miskin, calon mertuanya nggak mau terima, Pak. Padahal ada kerjanya, tapi dia jaga syahwatnya, dia nggak pacaran. Itu lebih Allah muliakan nanti di kehidupan yang kedua, insya Allah. Berapa banyak hari ini, Pak, di antara kita jadi kepala rumah tangga, dihina sama mertua, gara-gara tetangga lebih kaya daripada kita. Tapi kita bertahan, Pak, untuk berikan rezeki yang halal. Saat di luar sana banyak orang main judi online, na'udzubillah. Kita bertahan dengan nafkah yang hak, yang Allah berikan, yang akan kita pertanggungjawabkan atas anak dan istri kita kelak nanti. Itu lebih Allah cinta. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tempat yang terbaik bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan pada khutbah kali ini adalah surah Al-Kahfi ayat 2, yakni yang khatib bacakan di awal tadi. Penggalan surah di ayat pertamanya itu berbunyi hampir sama dengan surah Al-Baqarah di ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah turunkan Al-Qur'an untuk pedoman, tidak ada bengkok sama sekali. Kalau kita, Pak, diterbitkan kitab oleh ulama masyhur, tapi masih ada selisih paham. Kita diterbitkan koran, apalagi, Pak, kita diterbitkan karangan-karangan kita, Masya Allah. Tapi Al-Quran Allah yang bikin untuk hidup kita.
Sebagaimana dikatakan dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Tapi pertanyaannya, apakah kita yakin, Pak, keluarga kita ini hidup dengan berdasarkan Al-Quran? Kapan terakhir kita buka Al-Quran? Kapan terakhir kali kita mengajarkan dari lisan kita kepada istri dan anak-anak kita tentang kemuliaan-kemuliaan Al-Quran? Mana Tuhan kita? Tuhan kita Allah atau handphone? Kitab kita Al-Quran atau Google? Betapa banyak, Pak, hari ini terjadi pertikaian, kericuhan, dan segala macam huru-haranya karena kita sudah terlalu jauh dengan Allah. Kita sudah terlalu jauh dengan Al-Quran. Khatib membuka tadi dengan ayat kedua surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qayyiman liyunzira ba'sa syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Allah beritahu, Pak, sama kita ganjaran-ganjaran siksa-siksa kalau kita melakukan sesuatu yang salah di muka bumi. Alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Allah juga kasih tahu, Pak, sama kita kemuliaan-kemuliaan yang akan kita peroleh kalau kita berbuat baik selama di dunia. Tapi lihat, Pak, sekarang yang sudah soleh bermaksiat dengan menganggap dirinya tidak lebih berdosa daripada teman. Yang belum soleh merasa tenang dalam kemaksiatan dan kesalahannya. Tapi hari ini kita hadir di sini semua meletakkan kepala yang mulia, sujud di hadapan Allah, dan kita bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ampunkan, Pak, kita semua. Betapa baiknya Allah kepada kita, tapi betapa malasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan pada Jumat yang mulia ini, Jumadil Awal, adalah sesaat lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana semua amal-amal dilipat gandakan berkali-kali lipat. Dan startupnya adalah bagaimana kita bisa menjaga setiap sholat di takbir pertamanya, tanpa harus masbuk satu waktu pun, tanpa harus ada alasan masih mengejar tugas dan lain-lain sebagainya. Dan bagaimana kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dengan minimal membaca satu hari satu juz dalam Al-Quran. Kalau nggak kita mulai pada sekarang, Allahu a'lam. Sebagai penutup khutbah yang mulia ini, khatib mewasiatkan apa yang telah ada di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa sebaik-baik akhlak ialah berakhlak kepada Sang Maha Pencipta. Kalau kita mau lihat seberapa mulia kehidupan kita di yaumul akhirah kelak, maka lihatlah sebagaimana kita dan keluarga memperlakukan Allah, memperlakukan Al-Quran, memperlakukan kasihnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam setiap langkah dan nafas kehidupan kita. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah memberikan barakah untuk hidup yang lebih mulia, sukses dunia wal akhirah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuhina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ada Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wal awliya wal ulama wal habai wal asatidh wa ghairuha walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan shaf dan luruskan. Mohon izin rakaat kedua setelah i'tidal kita kirim qunut nazilah untuk saudara kita di Palestina dan sekitarnya, khusus untuk negara kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Shalatu jami'a rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الأخوة والحمد لله على نعمة الهداية والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين والمجاهدين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين في كل مكان والزمان وخصوصا علينا هذا بلد الإندونيسية. وارزقنا إماما عادلا وارزقنا إماما صالحا. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والهداية والبركة علينا في هذه المدرسة في هذه القرية في هذه الجامعة يا رب العالمين. واجعلنا بلدة طيبة ورب غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإلينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. بارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله.
من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين على كل نعمتك يا أرحم الراحمين. يا مهون الأهوال يهون أهوالنا إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلباتنا وطلباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا، نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا رحمن، فاغفر ذنوب والدينا يا رحيم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم بارك لنا في جماد الأول وبلغنا رمضان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.